Nebel Mamalian, assalamu alaikum, Abalmakado, Fusini Fakuli Dumia, l'artiste malien. Mbadeo, Naya la Koloshi, neka vidéo temelenea, ne kumado fonga vidéo kono. Ngo, Maliko totolembe dabarani de mokotama be Maliko, kuma la Malika no tu sukuna. Moko kele de olutai. Nye misalita, rasbachika. Ngodo be, uko sumala mafengula de, Maliko yere tetukunde, rasbachi yere be sumala ka kote la minke, wayi katoli minka ko boababla, ni boyabla, ça fait olu bolo ya rasta kele ne ka victoire yo, olu nyate Mali la fiala, olu nyate anga démocratie la, olu nyate Mali bina ta nyali minke ka boni crise ko olu nyato la, donc ato kera dusukun kele de, ato kera moko kele de, ato kera ashiliya ni nyango ya de. Mbolo fanango adalebe rasta ko kele doronema. Mais anana foye tukuni ko ja anga Haidara Fimando abete ko le fenebe ka essayer ka buya Haidara fadenya nyoro buye dinatigi buye miye sirifia matarafa nama sirifia la maloya nama sirifia dame boala nama daka kantige o ko lu do de fene wuli lembe ko lu bu goli wuli. Parce que Bouye yi kamboli mi kaka be sumala soutenu. Olu be ka ibeka soutenu. Oh Bouye ka sirifia o mafisa na untai. Bouye ka sirifia oh amausa na nga sirifia yi. An yere fene sirifu de kaboni bonda ina. An sirifi bonda tani kona leta. Anya abonda tantanda neta. Donc Maliko tetuni au be titiri ni gradu ni yere ka soro da bolo de nyinina. Anauka karamoya baler ache abeni bela Bamako akanda nasi jugu fera unaka kitabu kuntala bow anauka neku flatigi yaw ama fosi fawye anyauni alato ni chokoroba saluma ifana tukuni abena utala so de frema cha ufadinte au sirifi fimani no na yere ke kira bonson ye Bamako tlegan de fe anta au don kira bonson ye billahi ne fuseni fakoli nyininga Bouye Haidara ka sirifia ani sola nyunu ka sirifia sola baya Haidara ka sirifia nebe so Bouye tama kateme sola taka billahi ala mbe soama sirifia te uyo anfana be dokala mako la sakui donc ayake alaka ma ay Mali blanya feti ça s'il vous plaît aka gradi nyini ni titiri baya ni nani yere nyini yere tanyini noya ke sa alakam sola ko tamakere yari kana na seni niveau inata politique ko la e adam ne imuru nyogo ibumul le clasher i ga kitabu la boya ko way ko ibo ferla ngoma ko bebe se ka muriya ki ire yi ka so masi kram gonuma ibe kay katkatu boka di al mamuma ya femande e sola mange boraka kuma la ka ripostoka kema bobuluka fenawa katkatu la sola ka gi miri de sola. Nera tumbi la même soit tu m'as déçu frère. Soit là eka maulidi joli kera ni rasta nous meta kata e soutenu ou se nous bolola ani sumala siso e ibeka tlekele eka maulidi keneka nga ku meta Haidara ni lame ibeka era kumbe do wajulu kelewo oh e profiter rasta dali la parce que ya ala dai o fantan dai ni kuma no fe i kuma ka me la présidentielle là oh i kuma ka sele ibeka ma bi. Oh, ibeka nana kene makuni ndila efleki ka kahela masola. Résultat provisoire ni bolenge e de burla kita niti ni i toro i koka. Ibe photo tala ibeka krefeta ka gine ko la Facebook asola. Résultat provisoire. Chola tu nous as déçus. Oh, Fariani mi fene ba bolo kabo nyasi nyoro suri bema ko parce ko be sumala de soutenir là aw ko kabe ibeka de soutenir do abe foka wira ke jago ya karamo bawye o ibeka ko o anno gaina namaraka anno e namara ni fonka abo soutenir galon ka te pour ka foko ko aw be yoro mina ko ala be ne aw be yoro mina ko chinya be de ka aw be yoro mina ko dina be ka aw be yoro mina ka aw de sirifuye ka aw dala dowuna aw dala ka memna so la ne hakili bala ale rasta ka minali min kera ka do kasola nge eswala dabara ikanto ya kona ko rasaba cheke oka kasola deluko ke kuyo kumafo ika yeta kono me swala ndo tunyo muna emarasta la somi muna emasaraka boko bali uwati du nyaso ni arasta ka hakinda ka sunyona sola aisa walisa ala na kira kama aka interpersonnel kuni aya ne mene ba ka jamana inda jeti sa
Soit la ebadon. Ini sirifi nyon, ma foi bene. Au sirifi fimani klengele ni munu be na keleme ka alata ko ta ko ka au ka fasadi ka sura abe galonka. Aba au yere tare ko sola. Ay miri alama, ay miri au sinima akado ka foka au be sa sinin ko. Eche, au ma amena sike au kan na. Amena sike au kan nawa. Et proviseur gazébé pour le coton photo du fond à nos chromatiques nous n'a qu'un fond sur la théière bouillon ça tient. On me sait qu'au bout de nature de cas où il y a qui la bonne son et quand il se fouille. Soit là jamais entre ces caniques. Et puis qu'à fois où il veut qu'à gagner bi, il veut qu'à gagner sini, il veut qu'à aéré bas de assiso qu'on a bi. Allez be yoro mena bi. Ou y'a la il tourne minata. Tiens ta là. Ou il veut qu'à ma silibi, il veut qu'à tanga président, il veut qu'à tanga président sini. 2013 la jama boraka ibeka ka victoire célébrer tout mina yo yeso la anyo ye ini ngona sire fini munu be na kelema ka were ke kira boso nye kile ka dire fa anta udon ye o 2013 tala je ka nyina tala je ne kelendo ibo koromatige lete nene mu gonu to kuma de abene ni sumaila de cheje abene ne che so la ibo fo bi de nata ay mawlidu duma chama kelmo fe ire critique ko ya ibeka te fama ou fait. Il veut quand tu es fantôme fait plutôt. Il veut quand tu es fantôme fait. Abeta. Et sur la dabara qu'elle est qui n'est d'autre. Quand il veut quand nous avons aussi l'intérêt parce qu'il y a broussons sur le kaki. Pour soit la net est là. Net est là, soit là. Ni élection une boulile. Kabri bouya aidera ira ka fokal be soumaila ko. Nous nous kalema ka ala to fasadi de boka. Notre nous me fait euro de kaka bato mine ala subhanahu wa ta'ala. Samiru dina ba do bolo. Bolo bado bolo amana ngulula ha rasbati aenda kumflati yake akoko sumala mai katla ka foko sumala kan ebe filila aya hakili dale ne badun rasbati bo fo wati mina no ya so ne hakili lambe sumaila la no kuta hakili na nyumai rasbati ya afwa ni sumala tela ka seka na do rasta ka tiyan kono kuka jeka fasujo ibeka ebe fangala eka medicine beka greve Mogo beka sami no ni Congo la banamakato beka wuli ka manima ko kanfo ete ka ali boka al déclaration ke tele la ka fo ayo hakili ska benyana bo rasta be ko fo ka datu la ka da jabala ite ka changer mogo mi banamakato mi segira tiema rasta be gero la ka faso jano de warasta I bolo ya si yoro la kle boray ye Cheikh Mouroubo ka kuma fo on est parce que Cheikh Mouroubo il n'a pas été clair envers toi et quelqu'un qui t'a manifesté là. Amatla ka kwa John Kalama bi. Ulu bebatla ka jafa ka kata ibeka ko bi. Mais avec tout ça, votou là, Maliens votera soumala ye katemi ibeka ka. Tiens, ante kunu te Malien do anga boss no wala. Ala ye créer anga kunu te ka boss no wala. Nanye ni to ni kateme meseka ka tuni nya fonga video do ira. Nanye ni to ituni abena ke sigiri be keni ka démocratie ko bana malla. Voti ko to ituni mi manasi obi dia na folo lobi dia obi ta ke clone fonye awa dere minute la be botuni abena kana irnu bure abe mo san ka gaindro ulubu sigi masa fote ko ulubu dia on be dro on e ba pour casser outi. Ni kuma no la ki ke la uli bagay ma fo mo ka marfata ma fo mo ka muruta mais ire bolla I bolle voti minke e be se ka boko ni ka foko anema voter kasa ko ay nga voter singima intérêt do ir kanga voter ka bla irni min kono e o katla ka fale tukuni ko ke fere ne ma min fo aw mana démocratie tarami do me min fo we ay ko ke tieka Macron ya félicité ou Karsa ya félicité ou population beni bessa fait malien mo fawi population beni bessa fait wallahi population be al cour suprême ça fait be manasa ça fait be ibeka ça fait abe soumala ça fait be Macron ça fait aw de usigi nune mo dama nunde aw de usigi na ko ka wuli u kanga wuli nu mo ka Afrika bu la wuli abe mo la sigi mo ibe to fale la fi be beni ka jamana jole wo bi ka jamana jo jamana be tanya be ketene même mene dabali baby ibeka mo do nyine ko Karsa ko ko muna boa table parce que to roba ko la sa chance ni kele nama wonma asigela 50 drone ko mo gote mo aki 5 kono 5 kono jolle suena 5 kono ni jolle bonena 5 kono chaate sabalisa au moins ali kana se ka benyana bo mais bon le minimum de choses ka kuma
jamanadenw aka gele mais ni ne be jamanadenw oh ninu be masila ni problème de be aya hakili sigi nala sonama abebe mais ite bo ite fe fo idente bo imusete bo ido me voyager la dongo de mana bala ibi ni frake ya kokaya ça suffit s'il vous plaît Malion ay bo akata ka hakeko aw borabi abena sini abe continuer ne fe fo aka hakeka de awma note 2013 la mo mani kew a gagné en bewli la nere votera i bewli la ko vef simo vie keita ma de faka abena la kana ambo dibila akara jigila tika ni mona ni nimisa ni nyaji ni hamini kamindi nyina ni sueli ko na do la ka foko ame faka a imposer kuna jago ya eni jamana don ko ku buka voix na fedun ay mo ko fo duma anta ofe ane votera ye kundo kama o kuma se kanyana do ayo tote ayabla jago ya te donc malien halibi ayaw bolo ko lento sanfé foka hakaw ka siga oma mali démocratie ka sabati mini fanga in kaka ka doma ibe kay magaye bi magaye sini ikadro metene kono sumela kadro metene kono rasma ji kadro metene kono ibe kay magaye bi magaye sini billahi ne bofo sumela si c'est gaina partout ina jara yoro la ayiti nyajugu nyanyuma vive la vérité vive la révolution malienne et vive la nation malienne angata anga hakaw no fe